Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video ni kita akan masuk nota TC2 iaitu setting up a sustainable energy management system. Okay, so kita punya main objektif daripada nota ni ialah yang pertama, kita akan masuk ke TC2.1. Okay, kita akan tengok effective tool for appraising energy management performance of organization. TC 2.2 methodology of preparation of energy management system. TC 2.3 setting of energy target and plan. TC 2.4 integration of energy management system into business practice. Okay, kita akan tengok TC 2.1 effective tool for appraising energy management performance of organization. Okay, so kita dah pernah tengok Sustainable Energy Management Roadmap yang dicadangkan oleh Asian Energy Management Scheme. Okay, yang mana dalam Energy Management Roadmap ni kita ada 4 fasa. Okay, bermula dengan evaluation, okay, organization preparation, implementation of energy conservation measures, and the last is system integration. Kita dah cover dia punya secara generalnya dalam video-video lecture yang lepas. Okay, and the 6 element ni pun kita dah cover dalam video yang lepas. Okay, kita akan masuk ke effective tool for appraising energy management performance of the organisation. Okay, tool tu tak semestinya hardware lah. Okay, tool juga boleh merujuk kepada kita punya method, okay, ataupun kaedah ataupun table ataupun graph apa yang kita boleh guna. Okay, so what is energy management matrix? Okay, so energy management matrix ialah a tool developed to evaluate the current status of energy management aspect. Okay, jadi matrik ni adalah tujuan tu untuk kita evaluate, untuk kita buat assessment, okay, tentang current status of energy management aspect. Okay, dalam keadaan semasa, dalam keadaan sekarang ni, macam mana status energy management dekat tempat kita kerja, okay, ataupun dekat tempat kita buat energy management. Okay, kita nak kena diagnose dulu keadaan semasa kita. Okay, barulah kita dapat kena pasti kita berada di level yang mana. Okay, so ini adalah kita punya energy management matrix. Okay, yang mana kita ada semua ada 5 level daripada 0 up to 4. Okay, kita ada 5 level. Okay, nanti setiap level ni dia ada dia punya kolom dia. Okay, yang pertama energy policy, energy team, motivation, information system, marketing dengan investment. Okay, basically ini adalah 6 element tadi lah. Okay, maknanya kita nak tengok, okay, keadaan semasa tempat kita nak buat energy management ni, okay, berdasarkan 6 element ni kita berada di level yang mana. Okay, adakah kita dah complete all the 6 element, ataupun kita ada 6 elemen tu tapi mungkin di tahap yang rendah, okay, ataupun kita dah sedia follow 6 elemen tu di tahap yang tertinggi. Okay, so ini adalah penerangan untuk matrix tadi. Okay, the matrix consists of 6 column mewakili 6 element and 5 rows. Okay, mewakili dia punya level dia. So each column deal with one of the 6 organizational aspect ataupun 6 element tadi. Okay, the ascending rows, okay, from 0 to 4 represent increasingly sophisticated handling of this aspect. Okay, maknanya kalau kita evaluate nanti, okay, maknanya kalau sistem kita ni ada dekat 0, maknanya yang paling rendah lah. Okay, kalau sistem kita berada dekat level 4, maknanya sistem kita berada di tahap yang tertinggi. Okay,
Okay, draw a line through each of the matrix cell that describe your current status. Then you will get your organizational profile. Okay, kita kena buat line cross 6 elemen tu daripada level 0 sampailah level 4. Tengok kita kat mana. Okay, how to analyze the organizational profile. Okay, analysis of organizational profile will indicate the strength and weakness of energy management. Okay, bila kita dah completekan, okay, kita punya line tadi, katakan kita untuk elemen pertama, katakan kita kat sini. Okay, elemen kedua, katakan kita kat sini. Elemen ketiga, katakan kat sini. Elemen keempat, katakan kat sini. Okay, elemen kelima, katakanlah kat sini. Elemen keenam, katakan kat sini. So bila kita buat dia punya line tu, kita akan dapat, okay, katakan bentuk macam ni. Okay, so this is our profile. Okay, different shape of organizational profile. Okay, jadi kat sini dia bagi bentuk-bentuk yang berkemungkinan kita akan dapat lah bila kita buat sambungan antara point-point yang kita analyze tu. Okay, so kat sini kita ada high balance, low balance, U shape, N shape, true, peak dan juga unbalance. Okay, macam yang saya buat tadi. Okay, mana kalau contoh kita ada sini, 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 sini. Okay, jadi bentuk ni adalah unbalance. Maksudnya ada yang kita follow, ada yang kita tak follow. Okay, so untuk description, result analysis dan juga action ni, okay, awak boleh baca sendiri daripada nota. Okay, so make sure lah bila awak tengok video ni, awak kena buka lagi satu tab untuk nota awak. Jangan tengok video ni semata-mata, sebab ada bahagian di mana awak kena baca sendiri. Contohnya macam bahagian ni lah. Okay, so saya tak boleh nak explain detail about each part dalam ni. Okay, sebab ada benda setengah tu awak kena baca sendiri dan cuba buat dekat dia punya energy matrix. Okay, so dalam nota tu kita ada exercise 2A. Okay, using given information to establish organization profile. Okay, yang ni mungkin awak diberi case Okay, mungkin awak diberi case kat dalam sesuatu office. Okay, kemudian awak cuba buat energy matrix tu. Cuma masa sekarang ni awak berada di rumah. Okay, jadi mungkin awak boleh gunakan exercise 2A ni. Awak imagine, okay, awak sebagai seorang student UiTM kampus Dungun. Okay, so cuba awak evaluate energy matrix tu berdasarkan bangunan library. Okay, siapa yang tak pernah pergi library tu mungkin tak boleh nak evaluate lah. Okay, cuba buat. Okay, yang ni personal punya task lah. Okay, siapa yang pernah masuk library, okay, mungkin dia dah tengok surrounding library macam mana, keadaan library macam mana. Okay, cuba isi dia punya energy matrix tadi. Cuba buat line tadi tu. Okay, jadi pemilihan level untuk 6 elemen ni bergantung kepada justifikasi sendirilah. Okay, dia tidak rigid. Okay, maknanya based on personal experience. Okay, based on personal evaluation. Mungkin contoh dalam kelas awak katakan ada 10 orang. 10 orang ni pernah pergi library, tapi tak semestinya 10 orang ni akan dapat corak yang sama, sebab dia adalah penilaian masing-masing. Dia subjektif. Okay, jadi cuba awak buat energy matrix tadi. Kalau kat rumah awak ada printer ke, okay, kalau tak ada, just mungkin boleh salin balik energy matrix tadi dan buat dia punya sambungan line tu.
Okay, now kita masuk ke TC 2.2. Okay, method for preparation of energy management system. Okay, methodology for preparation of energy management system. Okay, pertama sekali kita kena buat energy policy. Okay, so the energy policy shall, okay, dia punya spek polisi dia. Maknanya bila kita nak buat sesuatu statement, sesuatu ayat tu, dia kena ada dia punya syarat-syarat dia. Okay, so syarat yang pertama, be appropriate to the nature and scale of energy use. Okay, maknanya make sure berkadaran ataupun bersesuaian dengan nature dan juga scale of energy use. Bersesuaian dengan keadaan asalnya ataupun dengan skala penggunaan tenaga kita lah. Okay, maknanya mungkin dia nak letak dalam dia punya energy policy tu, dia nak kata kena gunakan sekian amount of energy saja sebulan. Okay, katakan. Okay, katakanlah bil dia punya average penggunaan tenaga dia daripada bil bulanan ialah katakan 1000 kilowatt hour. Okay, ini adalah average. Dia rekod daripada bulan Januari sampai bulan Disember. Okay, average dia ialah 1000. Okay, tiba-tiba polisi dia kata kena guna kurang daripada 500 kilowatt hour, which is 50% daripada average. Okay, 50% daripada average ni, bukan 50% daripada the highest value. Okay, so this amount is very ridiculous, something that almost impossible to achieve. Okay, sebab 50% daripada average. So that's why dia kena be appropriate to the nature and the scale of energy use. Bila kita nak buat sesuatu energy policy, okay, jangan keluarkan statement yang agaknya mustahil untuk dicapai. Okay, tapi sebenarnya jarang orang buat polisi yang dia state figure macam ni. Okay, biasanya dia akan buat polisi ayat dia tu general. Sebab kalau dia buat dalam polisi dia, kalau dia letak statement figure macam ni, okay, dan bila dia tak capai, okay, awal-awal lagi bila audit datang untuk implement energy management goal standard, awal-awal lagi dia dah kena kick lah, dah kira dah tak cukup syarat lah untuk apply energy management goal standard. Sebab polisi awal-awal pun dah tak dicapai dah. Okay, yang kedua, syarat yang kedua bila kita nak buat energy policy, clearly define area and scope of implementation. Okay, macam saya kata tadi lah. Okay, kalau kita nak buat dekat UiTM campus Dungun, kawasan dia besar. Okay, dan kalau kita nak pilih library dan juga bangunan pejabat rektor sahaja, kita kena state. Okay, maknanya apa yang kita nak buat ni hanya cover penggunaan di dalam bangunan blok library dan juga pejabat rektor sahaja. Jadi blok kuliah, dewan aspirasi, dewan kolej tidak termasuk. Okay, and then yang ketiga, state a commitment to comply with relevant legislation and relevant regulation. Okay, so maknanya sebarang energy management punya practice ataupun work ataupun SOP tidak boleh melanggar undang-undang yang semasa. Okay, let's see lah, macam saya kata tadi, macam saya kata dalam video sebelum ni. Okay, dia punya nak jimat tenaga tu sampai lampu pejalan kaki pun dia tutup pada waktu malam. Okay, which is violate safety regulation lah. Patutnya lorong pejalan kaki perlu diterangi oleh lampu pada waktu malam supaya kita dapat tengok laluan tu dengan lebih clear dan jelas. Okay, tapi kalau nak jimat punya pasal dia tutup lampu tu, okay, ada kemungkinan akan menyebabkan berlakunya kemalangan dan sebagainya. Jadi tak sesuai letak polisi macam tu lah. Okay, maknanya dia kata mungkin dalam polisi ni dia buat semua lampu dalam kampus UiTM Rangoon akan perlu ditutup pada pukul 11 malam. Let's say punyalah dia nak jimat kan, dia buat statement macam tu. So statement macam tu tak boleh dijadikan polisi sebab dia akan melanggar undang-undang semasa lah, especially related to safety.
Okey, yang syarat keempat, include a commitment to continuous improvement. Okey, mungkin dalam banyak-banyak polisi tu dia buat satu ayat di mana regularly maintenance ataupun regularly energy monitoring will be conducted, katakan. Okey. Syarat yang seterusnya bila kita buat energy policy, okay, include a commitment to allocate sufficient resources. Okay, kena masukkan statement yang mana kita menunjukkan ada cukup resources. Okay, cukup resources in term of staff ke, cukup resources in term of capital ataupun duit ke. Okay, and then be documented, implemented and promoted throughout the organisation. So setiap polisi tadi, setiap statement yang kita buat tadi perlu didocumented ataupun kita panggil di-endorsekan oleh top management. Kalau kat kampus kita ni, kita rector lah. Okay, dilaksanakan. Okay, maknanya statement tadi seolah-olah adalah statement untuk macam aku janji dan perlu dilaksanakan. Okay, dan perlu diwar-warkan keseluruhan organisasi. Maknanya ke semua stakeholders kena tahu. Okay, jadi tips dia bila kita nak buat energy policy ni, janganlah buat sampai 10 polisi. Okay, banyak sangat nak ingat. Okay, buatlah maksimum dalam 5 ke 4 ke pun dah mencukupi. Okay, supaya mudah diingat. Okay, remember one of the requirement bila kita nak mohon energy management gold standard tadi, auditor akan interview anyone dalam kita punya organisation, okay, any stakeholders. Dia akan tanya berkenaan dengan polisi tu. Okay, adakah seseorang itu aware dengan polisi tersebut. Okay, paling kurang pun kalau dia tak ingat, dia tanya ada ke tak polisi. Maknanya kalau kata orang jawab tak ada, maknanya maklumat tadi tak sampai kepada dia. Okay, bila tak sampai, which mean that syarat untuk kita mohon energy management gold standard tadi akan terbantu kat situ lah. Okay, sebab polisi kita tak sampai ke dia. Sepatutnya semua orang kena tahu. Okay, and then polisi tadi kena be regularly review for continuing suitability. Okay, maknanya mungkinlah, katakanlah kita punya kampus nanti akan dibesarkan ke, okay, akan ditambah baik ke, so mungkin polisi tadi perlu di-revise semula. Okay, kita tengok recommended format of general energy policy. Okay, part 1, expression of commitment and summary of principle. Okay, the public expression of organisation commitment to energy efficiency. Okay, yang ni contoh dia punya polisi dia. Okay, a detailed guideline to develop energy management system, a formal concept document or guideline to develop energy management. Okay, kita tengok part 1 in term of expression of commitment and summary of principle. Okay, yang pertama kena ada declaration of top management commitment. Yang ni bermaknanya kita punya top management, kita punya boss, kita punya CEO wajib ambil bahagian dalam energy management. Dia tak boleh lepas tangan. Okay, and then yang kedua adalah statement of policy. Okay, ayat polisi itu sendiri and statement of objective. Apa objektif yang kita nak capai daripada polisi tersebut. Okay, kemudian masih lagi dalam part 1 okay, declaration of top management commitment, senior and middle management involvement in energy management. Okay, maknanya bukan setakat bos, okay, semualah. Okay, bos, middle dan juga staff-staff bawahan semua kena terlibat. Okay, so this site is committed to responsible energy management and whenever practical
will practice energy efficiency throughout all our building, plant and equipment. Ini contoh ayat polisi tersebut. Okay. This site is committed. This site tu menunjuk kepada kita punya organisation. Okay. Lokasi kan, this site ni lokasi menunjuk kepada kita, the whole organisation. Okay. Is committed. Kena committed untuk bertanggungjawab berkenaan dengan energy management. Okay. Wherever practical, okay, selagi boleh dilaksanakan, okay, akan dilaksanakan energy efficiency throughout all our building. Akan dilaksanakan kaedah kecakapan tenaga di kesemua kita punya building, plant and equipment. Okay, yang ni dinyatakan semua. Okay, kalau macam case kita pilih bangunan library dan juga bangunan pejabat rektor tadi, kita katalah throughout our library and our rector office. Kita kena beritahu bangunan mana. Kalau kita sebut throughout all our building, okay, in term of kita punya kampus Dungun, kita merujuk kepada keseluruhan bangunan, keseluruhan kawasan kampus tadi. Okay. Kita tengok expression of commitment and summary of principal statement. Statement of policy. The policy of this site is to control energy consumption in order, okay, ni dia punya objektif lah, to comply with any organisation requirement, to avoid unnecessary expenditure, to improve cost effectiveness, productivity and working condition. Okay, statement of objective, okay, dia terdiri daripada long term, short term goal. Okay, maknanya objektif tadi adalah boleh dicapai dalam tempoh terdekat ataupun lambat lah. Okay, contohnya untuk long term objective, to increase staff awareness of energy matters. Okay, sebab nak buat awareness ni, okay, kita kena bagi dia training. Okay, so nak bagi training ni kadang-kadang kita tak boleh bagi serentak ke semua department. Mungkin kita akan pergi department by department. Okay, so macam tu dia akan ambil masa sikit lah. Okay, to use fuel as efficiently as is practicable. Okay, menggunakan bahan api se-efficient yang boleh. Okay, yang ni nak guna bahan api se-efficient yang boleh, dia kena ada knowledge how to use it efficiently. Okay, contohnya macam awak nak guna ni untuk nak guna petrol bila awak bawa kereta. Okay, kalau awak tekan pedal tu rapat ke lantai, jadi minyak dia keluar macam air lah. Okay, banyak. Tapi kalau awak tekan pedal dia just untuk achieve constant speed, yang mana dia tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan. Okay, enjin pun tidak dalam keadaan yang terlalu stres, so awak akan dapat mileage yang lebih jauh. Okay, yang ketiga, to reduce wherever possible, okay, our dependence on fossil fuel through the use of renewable energy. Okay, yang ni dia kata nak kurangkan pergantungan kepada fossil fuel dengan menggunakan renewable energy. Okay, ini je macam kita punya kampus sekarang ni. So mungkin awak tak sempat tengok kalau tak masuk kampus. Kita dah pasang solar panel dekat kebanyakan kawasan parking dalam blok-blok sarjana, blok intelek dan juga di hadapan bangunan Dewan Aspirasi. Okay, so bila adanya kita punya solar panel ni, maknanya kita akan kurangkan pergantungan kepada electrical energy daripada TNB, yang mana TNB ni dia ambil daripada power plant, dan power plant ni dia hasilkan elektrik dengan menggunakan arang batu dan juga natural gas. Itu adalah jenis fossil fuel. Okay, kita pergi ke recommended format of general policy part 2, detail guideline. Okay, so detail guideline ni kita ada action plan, responsibilities, okay, tanggungjawab siapa yang in charge, line of communication, okay, cara nak komunikasi, and then resources, kita punya sumber,
and statement of review procedure. Kita punya SOP. Kita tengok, an action plan define the timetable, specify the follow on action to meet the objective. Okay. So during the coming year, the following management activity will be undertaken. A detailed timetable with specific milestone, indication of action to be taken by designated personnel. Okay, maknanya kita akan ada satu Gantt chart. Okay, pernah dengar tak Gantt chart? Gantt chart ni maksudnya kita punya target yang kita nak achieve dalam certain tempoh. Okay, ataupun by tarikh sekian-sekian kita kena achieve objektif yang kita declare tu. Okay, itu adalah Gantt chart lah. Okay, dia kata kat sini timetable tapi dia lebih kepada Gantt chart sebab dia kata milestone. Okay, indication of action to be taken by designated personnel. Okay, maknanya certain task ni perlu dilakukan oleh orang yang ada authorization. Okay, jadi contohnya macam servis dekat bilik electrical. Okay, hanya orang yang ada sijil chargeman saja boleh buat. Okay, maknanya sebab dia ada knowledge macam mana nak handle barang-barang dekat dalam bilik tersebut. Okay, maknanya kalau orang lain buat mungkin dia tak tahu macam mana nak maintain aspek-aspek keselamatan dan sebagainya. Kemudian responsibilities specified component of energy management committee, assign responsibility specified name and post. Yang ni adalah skop kerja lah. Okay, so responsibility for coordinating energy management activities reside with energy manager. Okay, so energy manager tadi dia buat dia punya main plan, okay, perancangan utama, tapi untuk laksanakan tu dia kena delegate tugas-tugas tu kepada energy committee yang dilantik. Okay, so responsibility for formulating and implementing energy policy lies with the energy management committee. Okay, jadi dalam banyak-banyak energy committee tadi ada dia punya task-task masing-masing. Okay, so the energy management committee will be made up of the plant manager, energy manager dan juga lain-lain yang dirasakan sesuai. Okay, so macam case UiTM Terengganu, kita tak adalah plant manager sebab kita bukan kilang. Mungkin kita ada pengurus asrama katakan, sebab kita adalah education punya institute kan. Kita ada asrama, kita ada blok kuliah. So one of the position mungkin kita boleh ambil pengurus asrama. Okay, terusnya adalah detail guideline. Okay, line of communication. Specified line of internal and external line of communication and reporting process. Okay, jadi contohnya kita dah lantik tadi, kita dah lantik person in charge dekat asrama siapa dia, okay, dekat blok kuliah siapa dia, dekat library siapa dia. So kita kena bagi dia line of communication. Okay, maknanya pengurus asrama tadi mungkin adalah wakil daripada asrama, and then pengurus asrama tu boleh lantik pula di bawah dia untuk cover let's say tingkat 1, tingkat 2 ke, ataupun blok-blok asrama yang berbeza. Okay, pengurus asrama ni seorang, dia boleh lantik lah wakil Tenggol seorang, wakil Gemia seorang. Okay, dan report tu perlu disalurkan kepada pengurus asrama dulu, kemudian pengurus asrama akan bawa kepada energy committee. Okay, maknanya bukanlah wakil Gemia ni terus hantar ke energy committee, bukan wakil Gemia ni hantar terus kepada rektor. So dia kena follow step by step. Okay, dia punya reporting process ni kena level by level. Okay, dia tak boleh daripada wakil asrama terus bagi kepada rektor. Okay, sebabnya kenapa dia perlu bagi step by step. Okay, bila pengurus asrama dapat total report tadi, dia akan compile dulu. Okay, dia akan buat dalam bentuk report dalam bentuk structure yang lebih tersusun. Okay, then barulah dia bagi kepada energy committee. Okay, dan dekat energy committee tadi dia akan compile pula, campur daripada
data daripada bahagian pengurusan fasiliti, okay, data daripada admin, human resource dan sebagainya. So completekan satu report yang boleh dibukukan, barulah di present kepada Energy Committee. Okay, so ini boleh baca sini lah. Okay, kemudian berkenaan dengan resources. Okay, specified resources to implement energy policy. Okay, all energy management committee backup by an energy manager and appropriate experienced personnel. Okay, macam saya kata tadi. Okay, kalau kita ada seorang pengurus asrama, okay, so dia akan ada orang lain di bawah dia mengikut nama college. Kemudian atas pada pengurus asrama tadi, dia ada certified energy manager sebelum dia hantar kepada rektor. Okay, so dia level by level. Okay, kita pergi ke detail guideline. Statement of review procedure defining milestone and assessment process to track the overall process and value of saving achievement, as well as individual staff performance evaluation. Okay, so selain daripada report tadi, kita kena juga buat Gantt chart. Okay, dan juga cara nak melaksanakan sesuatu proses tersebut ataupun SOP dia lah. Okay. Okay, statement of review procedure. All energy management activity will be subject to periodic review. Maknanya setiap energy management ni akan dilakukan review secara berkala. Okay, kerap lah. So the energy manager will establish progress toward meeting objective. Okay, jadi energy manager ni akan monitor adakah kerja-kerja tadi nampak tak sinarnya untuk orang kata mencapai objektif tersebut, objektif yang telah dirancangkan. Okay, so an annual audit of this activity will be prepared and relevant extract circulated to the appropriate senior manager. Okay, so macam mana dia nak tahu capai tak capai? So dia kena buat audit, kena buat verification lah. Okay, so this policy document will be reviewed and updated annually, tahunan, secara tahunan. Okay, so other format of energy policy, a combined policy for environment, energy, health and safety. Okay, dia mesti cover kita punya alam sekitar, okay, penggunaan tenaga, kesihatan dan juga keselamatan. Okay, ataupun an objective oriented policy. Maknanya dalam ayat dia kata perlu capai sekian-sekian. Okay, ataupun tujuan pelaksanaan untuk mencapai sekian-sekian. Okay, contoh objective oriented policy ni. Okay, policy dia ialah to consume energy in the most efficient, economic and environmentally responsible ways to possible minimize waste. Okay, ini contoh ayat dia. Dia nak guna energi dengan lebih efisien, lebih ekonomi, okay, dan lebih mesra alam sekitar untuk mengurangkan pembaziran. Okay, so to apply the latest and best technology practice in all aspect of company operation. Okay, maknanya dia kata sini dia nak gunakan teknologi yang paling terbaru, paling canggih, paling advance. Okay, untuk melakukan operation kat dalam company dia. Okay, contohnya dia adalah kilang penghasilan komputer. Jadi dia nak make sure semua teknologi dia guna tu adalah teknologi yang jimat tenaga, teknologi yang lebih efisien. Okay, devising the policy. So more likely to get wide acceptance
is or if all the parties have been given the opportunity to contribute to the policy formulation. Okay. Jadi nak make sure polisi kita ni boleh diterima pakai dekat semua stakeholders. Okay. So certified energy manager tadi boleh buat satu survey, okay, ataupun boleh buat satu contest untuk siapa-siapa saja dalam stakeholder tu boleh cadangkan polisi yang mana dia merangkumi all aspect daripada top management sampailah lower management. Okay, so departmental representative should be involved in the first formulation and then whenever it is reviewed. Okay, maknanya untuk buat polisi ni tak semestinya engineer daripada bahagian pengurusan fasiliti saja. Okay, perlu dapatkan juga info ataupun input daripada staff-staff pejabat lain. Okay, the consultation period is the time to start building commitment to the policy throughout the organisation. So selepas polisi tu dah disiapkan, okay, jadi polisi tu perlu dipatuhi lah, okay, oleh semua staff kat dalam organisation tu ataupun staff kat dalam bangunan ataupun the stakeholder of the system. Okay, so for the next video kita akan tengok berkenaan dengan Energy Management Committee. Okay, siapa yang perlu berada di atas, siapa yang perlu jadi dia punya cabang-cabang di bawah dia. Okay, so for this video kita stop sampai sini. Okay, thank you.